ਬਣਦਾ ਸ਼ਾਲਾ ਬਖਤ ਨਾ ਖਾਵਣ ਡੋਲੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਬਖਤ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਆਣ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਬਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ मैं एक देखा जी सोशल मीडिया ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਧਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣੇ ਆ इसकी वजह ਇਹ मेरा ख्याल है कि साढ़े हुक्मरानों के मुंह ते चंड मारने वाली गल मलक साहब ये एक सवालिया निशान है। अगर ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। देखिए हक के लिए कोई चंगा रिजल्ट आ रहा लेकिन भाईजान इतने पूछने वाला ही कोई नहीं। सर देखो मैं तुहानू दसना केड़े केड़े बड़े नाम कि जेड़े जिम्मेदार सुन रहे हैं असद अब्बास की कदर करो मौत जिंदगी तो मेरे सोहने रब को लेना लेकिन ये तो कोई कहे ना कि यार ऐसे मैं तुहानू दसना मोल साहब के इस हवाले नाल कहना जिवें मैनू आण रवाया है एवें मैं वांगू पल पल रोसें तू एक बारी रो के थक बासें वल दिल दुखसी है तू वल रोसें तेरे दुखड़े नहीं वंडासी कोई तू ला कंधा को गल रोसें बस शाकर फ़र्क म्याद दहे मैं अज रोया तू कल रोसें। 10,000 रुपया भी दें तो हमारे मुल्क के कर्जे भी ख़त्म हो सकते हैं, हमारे मुल्क से गुर्बत भी ख़त्म हो सकती है, हमारे मुल्क से हर चीज़ ख़त्म हो सकती है। गरीब पीसा जा रहा है। हाँ मलिक साहब थलू पैरों को आ सेक गया उतू सड़ गई डाली डाली वो खबर नहीं केड़ी हस्ती हाई जिन्हें खेडी है खेड निराली अख भाल के शाकर गौर किया हाई सामने बाग दा माली। लेकिन ये तो नहीं कोई कह ना बाहर दे मुल्क को कि यार इन्होंने मुल्क में अपने स्टार हीरो भी इन्होंने नहीं पूछा तो बाकी सानू की पुछ सुन मैं तो यही कह सकना। थैंक यू मलिक साहब। असद अब्बास साहब हम पूरी कोशिश करेंगे मैं और सुखी टीवी आप यकीन मानिए खून दया सूरत है दिल आपके पास इंशाल्लाह। आपका मेज़बान शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू हमेशा सच और हक की आवाज़ को लेकर निकला था और इंशाल्लाह हक और सच के साथ। आज मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन मलिक नवाज सुखी साहब मेरे साथ हैं। आज बड़ा एक अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। क्या ये आर्टिस्ट ये सिंगर और उस सिंगर की मैं बात करने जा रहा हूँ कि जिस सिंगर ने यूरोप ममालिक में 2 करोड़ और 1 मर्सिडीज़ इनाम लिया। लाहौर में 2 मकान, फैसलाबाद में 2 मकान, आज वो मकान भी बिक गए, सब कुछ हो गया, चरपाई पे पानी। वेलकम जनाब मलिक साहब। मलिक साहब ये क्या 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 हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतना पैसा क्या ये हमारे जितने भी अदारे हैं उनके पास नहीं है कि इतना कीमती शख्स हमारे हाथों में से जा रहा है और मौत की कश्मकश में। बहुत शुक्रिया मोल साहब। तुसां क्या ना जुल्म हो रहा जुल्म केड़े बंदे ते नहीं हो रहा जुल्म तो हर दूसरे बंदे ते हो रहा जी। लेकिन उस तो पहले मैं एक को किसी सूफी का लिखे शेर है वो सुना सा दुखों का संगती कोई नहीं बनता शाला बखत ना खावन डोले जां जां बखत सलामत रहंदे ने सजण आण खलोंदे ने कोले सज्जण भी बण दुश्मन बैंदे ने जदों बख्तां विच पैंदे रौले तालब वक़्त सदा हिक नहीं रहिंदा घड़ी मासे ते घड़ी तोले। असद अब्बास दा मैनूं बड़ा दुख होया मैं देखा सोशल मीडिया ते। सर गुजारिश है वे कि इंतहाई अफसोस के नाल मतलब साढ़े इदारे बहुत वसीन मतलब ये भी साडा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मतलब आर्ट्स काउंसिल मतलब बने और फनकारों देखो जदों मोल साहब फनकार अरूज ते होंदा है ना तो हर कोई उहदे नाल सेल्फी बनाने नहीं करता है जी ऐसे ही है। गो कि तुहानूं पता है मैं खुद एक अदना जिहा आर्टिस्ट हाँ तो जिसले गा के असीं उठते हैं या पहले पहुँचते हैं पता लगा हुआ है कि जनाब फलाने आ रहे हैं जी सिंगर तो वो यंगस्टर दूए त्रीए 1 मिनट जी सेल्फी बनाने दे यकीन मानिए चल नहीं सकते हैं। लेकिन वही शेर की बात कि जदों ज़रा जा वक्त ढलिया हुण पूछो ना जाके उन्होंने। मलिक साहब असद अब्बास एक दूध की तरह आज उसकी कंडीशन एक यानी कि ना देखने की जरूरत। सर मसला ये वे कि मैं तुहानूं मोल साहब दसां ये साडे अगर तुसीं फंड पट के देखो ना मतलब आर्ट्स से ही फंड पट के देखो तो खरबां दा जांदा है लेकिन वो हकदार तक नहीं पहुँचता। मसलन मैं तुहानूं दसां साडे पंजाब आर्ट्स काउंसिल दा ये वे कि जनाब जिहड़ा 50 साल तो उत्ते फनकार हो जावे या फिर नाल 20 साल दा उहदा किसी सरकारी इदारे दा सबूत होवे ते उहनूं देंदे हर महीने नहीं कोई 3 चौथे महीने कभी 10 देता कभी 15 ये कोई गल करने वाली यार। देखो ना हर महकमे में जदों बंदा रिटायर होंदा है
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਹੀ ਕੱਟ ਛੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ کیا یار ایک بندہ جی اتنا نہیں سام رکھنا پورا ملک یار اس نے ایک مطلب اپنے انٹرنیشنل لیول تے اپنے ملک دا نمائندگی کیتی ہے ٹھیک ہے جی اور اگر اس نو نہیں سنبھال سکتے مطلب میں ایک دیکھا جی سوشل میڈیا تے انڈیا والے کہنے جی ادھر بھیج دو اسی علاج کرانے ہیں اس کی وجہ اے میرا خیال ہے کہ ساڈے حکمرانوں تے منہ تے چنڈ مارنا لگا ملک صاحب یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب پھر آجی رانا ثناء اللہ صاحب کیوں کل سے ان کا نام ایک نیا آ گیا ہے آجی رانا ثناء اللہ صاحب آج کہا رہا ہے داخلہ صاحب ہاں ماشاءاللہ اضافہ ہوا ہے نا آجی صاحب آپ اگر ایسے لوگوں کی خدمت کریں گے اگر ایسے لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے دیکھیں حق کے لیے ہم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک سوالیہ نشان نہیں ہے کہ یہ جو ویڈیو غیر ممالک دیکھ رہے ہیں باہر ممالک دیکھ رہے ہیں ہماری حکومت ہماری گورنمنٹ پہ کیا تاثرات جا رہے ہیں سر میرے نالو مغل صاحب تسی بہتر سمجھو کوئی تبصرات جا رہے ہیں کوئی کہنے پہن کے آؤ جناب تسی حکمرانوں کھیر پا کے دینے کھاؤ تو یہی مطلب ہے دیکھو میں تمہیں گل دسنا سر کوئی بندہ نا جس ویلے جانا ہے نا کسی جگہ تے مہمان یا کسی شہر ہو تو وہ پرسنلٹی کپڑے تو خاص کر جوتیاں تو پھر وہ سواری تو پہچانی جاتی پہلے دور چ سنیا گھوڑے ہوندے سن اج کل کار وغیرہ ہو گئی ہے لیکن ایک چیز ہے کہ لینڈ کروزر تو ہن لوگ نفرت بھی کرتے ہیں یار چھوڑے لینڈ کروزر والے تو نہیں ہے جی میں حقیقت تمہیں دسنا تو سیاست نال بھی تعلق ہے نا سر تبصرات کی جا رہے ہیں کوئی چنگا رزلٹ آ رہا لیکن بھائی جان اتنے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں سر دیکھو میں تمہیں دسنا کیڈے کیڈے بڑے نام وہ باہر مطلب عبدالستاری دی جے بندے انہوں نے کیا میں باہر نہیں جانا میں اتنے مرنا تے تھے مرنا ساری زندگی اپنے لوگوں نے خدمت کی تھی آخر اور کھوتیاں نے جڑے زخم انہوں جا کے ٹھیک کرتا رہا یار ہیں لیکن ماشاءاللہ ساڈے حکمرانوں نوں اگر نہیں چھانی تے کہن جی وہ لندن میں جانا پیسی ساڈا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایجی صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مری روڈ پہ دیکھا ہے ہر جگہ پہ دیکھا ہے ملک صاحب بھائی نے گردہ دیا بھائی کا گردہ بھی کام نہ آیا اچھا اس کو اسد عباس کو اپنے بھائی نے گردہ دیا کچھ ٹائم بعد وہ بھی نہیں کام آیا کیا آج اس کا رنگت سیاہ کالی ہے میں نے دیکھا ہے موٹر سائیکل پہ اس کو کر کے اچھا میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں اس کی وہ مرسیڈیز سر میں آپ کو بہرحال میں یہی کہہ سکنا کہ جڑے ذمہ دار سن رہے ہیں اسد عباس دی قدر کرو موت زندگی تو میرے سونے رب کو لینا لیکن یہ تو کوئی کہے نا کہ یار ایسے میں تو دسنا مول صاحب کے اس حوالے نال ایک دن میں سویرے اٹھیا تے فیس بک کھولی تے شاکر شجابادی جی شاکر شجابادی جڑا وہ موٹر سائیکلاں تے اسی طرح جو ہن اج کہنا جی مینوں آن روایا ہے ایویں میں وانگوں پل پل روسیں تو ایک واری رو کے تھک باسیں ول دل دکھسی ہے تو ول روسیں تینڈے دکھڑے نہیں وڈاسی کوئی تو لا کندھاں کو گل روسیں بس شاکر فرق میاد دہے میں اج رویاں تو کل روسیں وہ کیا بات ہے اچھا وہ میں جناب اس تے بہ کے اس ویلے پروگرام کیتا تے اللہ دی بڑی کرو نوازی میں کہ شے وہاں اج بھی وہ چڑھیا ہوا اس ویلے عمران خان نے حکومت سے جنگیر خان ترین اور 6-7 مطلب ایم پی اے گئے اتنے جا کے تے 5 لاکھ روپے اس جنگیر خان ترین دیتا ہوراں کر کے مطلب لاکھ روپے وہ پینشن بند دیتی نے دیکھو یہ اسی طرح ضمیر جگان دی گل ہے نا سر تسی بڑا اچھی بڑی زبردست گفتگو کی تھی ملک صاحب ترین صاحب نے نام لیا سی علیم خان صاحب سر اگر یہ لوگ 10-10 ہزار روپیہ بھی دیں تو ہمارے ملک کے قرضے بھی ختم ہو سکتے ہیں ہمارے ملک سے غربت بھی ختم ہو سکتی ہے ہمارے ملک سے ہر چیز ختم ہو سکتی ہے غریب پیسا جا رہا ہے ملک صاحب آپ اسد کھوکھر کے لیے اپنا اسد عباس کے لیے آپ ایک میسج کوئی اس چینل کے حوالے سے کوئی کیا جاری کرتے ہیں تاکہ وہ بھی دیکھیں ان کو بھی حوصلہ افزائی میں اودی نظر ایک میں کردا شعر شاکر شجابادی دئیے شاکر شجابادی دے اور بھی بڑے ہیں نا لیکن سانو لٹیا کسے
وہ کہندا ہے ہائی دل دا رخ معصوم اجاں مڑ تھلے بھاگ ہے بالی تھلوں پیراں کو آ سیک گیا اتو سڑ گئی ڈالی ڈالی او خبر نہیں کیڑی ہستی ہائی جنہیں کھیڈی ہے کھیڈ نرالی اکھ بھال کے شاکر غور کیتا ہائی سامنے باغ دا مالی اللہ یہ ایسا مالی ساڈے جڑے نا مالی ہمارے مالی اگر ہاں۔ ٹائٹ ہے تو آپ کا باغ ہاں۔ آپ کی فصل ہوں۔ وہ کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میں پھر آپ کے چینل کی توسط سے یہی کہوں گا کہ راہ مولا جنہوں نے خدا دیتا ہوا اتنے اتنے کہ جنہوں دولت دا پتہ ہی کوئی نہیں یار جڑا 2-4-5 لاکھ ہو سے کہ بھی چلو جی جو بھی ہے لیکن اے تو نہیں کوئی کہن گے نا باہر دے ملک کو کہ یار انہوں نے ملک وچ اپنے سٹار ہیرو نو بھی انہوں نے نہیں پوچھا تو باقی سانوں کی پوچھ سانوں میں تو یہی کہہ سکنا جناب۔ تھینک یو ملک صاحب۔ اسد عباس صاحب ہم پوری کوشش کریں گے میں اور سکی ٹی وی آپ یقین مانیے خون دیا سر ہوتا ہے دل آپ کے پاس انشاءاللہ ہم آئیں گے، ہمارے پاس جو ہو سکا ہم وہ کریں گے، اور ہم اپنے رب العالمین کا التجا کرتے ہیں کہ میرے مولا اسد عباس کو اسی پوزیشن میں لے کے آ۔ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی پاک سرزمین، دائیں بائیں بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے دربار ہیں، ہم ان کی وساطت سے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اسد عباس کو اسی پوزیشن میں دوبارہ لے گئے۔ میں اسی پروگرام کا آگے کنٹینیو بھی رکھوں گا۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ